जजेस के दरमियान लड़ाई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस, आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, उनके दरमियान, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया खान आफरीदी साहब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और दीगर आज़ाद जो जजेस हैं, इनके दरमियान लड़ाई जो है वो अब जजेस वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई में तब्दील हो गई है। और लगता यह है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब होने के इम्कानात हैं। क्योंकि मामला ये है कि आपको पता ही है कि जिस तरह से जस्टिस सरफराज डोगर को 15 नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया, और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया खान आफरीदी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस आलिया नीलम, शबाज शरीफ जरदारी, इन सब की कंसेंट शामिल थी। जिस तरह से इनको लाया गया, और वजह ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं, उनको साइलेंट किया जा सके। जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। एक और आज़ाद जज थे जो अपने हलफ से वफा करने वाले थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, लेकिन वो ज़ाहिर है मज़ीद नहीं अपने पाँव पे खड़े हो सके, और वो इस निज़ाम के साथ उन्होंने सुलह कर ली, वो इस निज़ाम के साथ मिल गए। और अब बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको हम उस लिस्ट में शामिल नहीं करते जो अपने हलफ से वफा करने वाले आज़ाद जजेज़ हैं। मुझे एक वाक़या याद है कि हमें ये आई थिंक 14 अगस्त 1900 कह रहा हूँ, 14 अगस्त 2024 की शायद बात है, जब इन्होंने ख़त लिखने के बाद, ये 6 जजेस थे, आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस, तो मैं भी था, साकिब बशीर साहब थे, हमारे कुछ और शायद एहतशाम कियानी साहब और फैसल अब्बास खार साहब, हुसैन चौधरी साहब, ज़ीशान सैयद, ये सब भी शायद थे। 14 अगस्त की तकरीब थी, और 14 अगस्त की तकरीब में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त स्पीच की थी, और उसके बाद हमारी जजेस से मुलाकात हुई जिसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी थे। अच्छा, और तो बातें ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड थी, उनको मैं कभी नहीं कहूँगा, ना मैंने आज तक की है, लेकिन एक बात क्योंकि वो हमारे एक दोस्त ने उसको पब्लिक कर दिया था, वो पहले आ चुकी है रिकॉर्ड पे, तो मैं उसका सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि जब क्वेटा में वकला पे खुदकुश हमला हुआ था, तो वो कहते हैं कि मेरे राइट साइड पे जो वकील थे, जो लेफ्ट साइड पे वकील थे, वो दोनों शहीद हो गए, और मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो वो वाक़या था, वो मौका था जब मुझे अल्लाह ताला की के ऊपर, मतलब हम सबका ईमान तो है, लेकिन मुझे नज़र आया कि कैसे अल्लाह ताला जो है वो जब आपको बचाना चाहे तो अल्लाह की ज़ात कैसे आपको बचाती है। तो यानी उनका कहने का मकसद ये था कि मुझे अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन है, एतकाद है, ईमान है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जब वो इस निज़ाम के साथ उन्होंने सुलह की है, इससे पहले तक कौन सा जबर है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, कौन सा जुल्म है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, और कौन सी चीज़ है जो उनकी फैमिली के खिलाफ नहीं हुई, लेकिन वो खड़े रहे, डटे रहे। लेकिन ज़ाहिर है हर एक की कैपेसिटी होती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लेकिन बहरहाल मेरे दोस्तों का मुझसे ये शिकवा रहता है कि नहीं, अब, और पहली बार मैं इस तरह से उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, वरना मेरे दिल में आज भी उनका ज़ाहिर एहतराम है कि वो बहुत हद तक वो लड़ते रहे। लेकिन अब खैर वो इस निज़ाम के साथ मिल चुके हैं और जस्टिस सरफराज डोगर के कैंप में चले गए हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज़ रज़ा खान साहब, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये कहते होंगे कि वो हमें छोड़ के जिस शख्स के पास गया, वो हमें छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। कि वो हमें छोड़ के, अगर मतलब किसी लेवल के जज के कैंप में गए होते, किसी आज़ाद जज के, किसी हलफ से वफा करने वाले जज के साथ गए होते, तो भी शिकवा ना होता, तकलीफ ना होती। लेकिन ज़ाहिर है एक अफसोसनाक सूरत हाल है। तो खैर वहाँ पे क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक लड़ाई चल रही है, और सरफराज डोगर साहब के खिलाफ एक लेटर लिखा बाबर सत्तार साहब ने, या उनको लेटर लिखा, जो ज़ाहिर है उनके खिलाफ चार्जशीट थी बाबर सत्तार साहब ने और इजाज़ रज़ा खान साहब ने, जिसमें मुकम्मल तौर पे एक्सपोज़ किया गया था जस्टिस सरफराज डोगर को कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कैसे आप आमिर बन गए हैं, कैसे आपने बादशाहत कायम कर ली है, कैसे आप अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, कैसे आप अदलिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने ख़त्म कर दिया है। इस लेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। ये इस लेटर की गर्द अभी नहीं बैठी थी कि एक और लेटर सामने आ गया, वो था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जिया खान साहब के नाम। उसमें उन्होंने जस्टिस जिया खान साहब को जिस तरह से एक्सपोज़ किया, जो पूरी चार्जशीट थी, जो इससे पहले मैंने वीडियो में पूरे उस लेटर को आपके सामने रखा, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने बताया कि जब से आप आए हैं तो इंसाफ खत्म हो गया है, अदलिया की आज़ादी तबाह हो गई है, अदलिया खत्म हो गई है, इंसाफ मिल नहीं रहा, अदलिया कंप्रोमाइज़्ड है, आज़ाद जजेस को साइडलाइन कर दिया गया है, चाबी वाले खिलौने जो जजेस हैं उनको केसेस दिए जाते हैं, आपको मीटिंग नहीं बुलाते, आपको इजलास नहीं बुलाते, आपने जजों को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया ताकि कोई खिताब ना कर सके, आप हुकूमत के साथ मिल गए हैं, हुकूमत ने आपको सिलेक्ट किया है, आपका ओहदा अभी तक कंट्रोवर्शियल है, अभी तक फैसला नहीं हो सका कि आप की हैसियत क्या है, आप चीफ जस्टिस भी हैं या नहीं है। और ये बात भी ज़हन में रखें कि बाबर सत्तार साहब ने जो लेटर लिखा,
जस्टिस सरफराज डोगर को उसमें चीफ जस्टिस नहीं लिखा, क्योंकि वो उनको चीफ जस्टिस मानते ही नहीं है, वो उनको जस्टिस सरफराज डोगर कहते हैं, वो उनको चीफ जस्टिस मानते तक नहीं है। तो ज़ाहिर है एक एम्बेरसमेंट तो है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के लिए, और फॉर्म 47 के हैं वो चीफ जस्टिस, और फॉर्म 47 की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब के लिए एम्बेरसमेंट तो है कि आपके जजेस आपको एक्सपोज कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपके बारे में जो अल्फाज अदा कर रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं है और ओहदों पर आप बैठे हैं। लेकिन जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं तो आप उन 5 आज़ाद जजेस की अदालतों को देखते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं तो आप जस्टिस याहिया खान साहब की अदालत को नहीं देखते, आप मंसूर अली शाह साहब की अदालत को देखते हैं, आप आयशा मलिक साहबा की अदालत को देखते हैं, आप मुनीब अख्तर साहब की अदालत को देखते हैं, अतर मिर्ज़ा साहब की अदालत को देखते हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब की अदालत को देखते हैं, अकील अब्बासी साहब की अदालत को देखते हैं, और आप आज भी याद करते हैं तो एजाजुल एहसन साहब को याद करते हैं, आप मज़ाइल अकबर नकवी साहब का जिक्र करते हैं। मौजूदा आईनी बेंच के शामिल जजेस का कहीं जिक्र तक नहीं होता, कोई बात तक नहीं होती, बात होती है तो नेगेटिव होती है, कोई एक फैसला उनका काबिल जिक्र नहीं है, काबिल तारीफ नहीं है। पूरी अदलिया की तारीख के बदतरीन और स्यातरीन फैसलों में से वो फैसले हैं, ऐसे फैसले हैं जो अदलिया के लिए बतौर इदारा शर्मिंदगी का बायस है, ऐसे फैसले आईनी बेंच दे रहा है। तो अब मसला ये है कि ये जो लेटर्स आए हैं, ये निज़ाम ये समझता है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि एक तरफ इमरान खान ने एक्सीलेटर पे पाँव फुल रख दिया है और अगला गियर लगा दिया है और स्पीड बढ़ा दी है। 26 अगस्त के ट्वीट में तो उन्होंने कख नहीं छोड़ा। उधर से महमूद हसन चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक्टिव हैं। 8 सितंबर को हड़ताल का ऐलान हो गया है और इसी तरह से इमरान खान साहब ने जो कहा है कि सितंबर में जलसा करें, और इमरान खान की बहनें भी एक्टिव हैं। तो अब आपको एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि इमरान खान की बहनों के खिलाफ जो है वो एक अटैक उनके ऊपर शुरू हो गए, इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई। साथ ही अब अख्तर मिंगल साहब के जलसे के ऊपर खुदकुश हमला हो गया, उनके लोग जानों से चले गए और फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया। और अब जो है ये जो जजेस जो बोले हैं, क्योंकि जजेस के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, लेकिन इसको ये निज़ाम ये समझ रहा है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, कहीं से इनको आंख मारी गई है सारों को कि आप लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो निज़ाम ये समझ रहा है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, अंदर से ही किसी ने इनको आंख मारी है, इदारे ये समझ रहे हैं, और इसलिए जो है ये लड़ाई अब चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान नहीं रह गई, बल्कि ये लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और जजेस के दरमियान इस लड़ाई को समझा जा रहा है और उसमें ये तब्दील हो गई है। और इसलिए ये जो जजेस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस हैं, खास तौर पे 2 जजेस जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब और बाबर सत्तार साहब, उनके खिलाफ, और 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, इनके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की इतलात है। और कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद इन लोगों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग करवा दिया जाए, या दूसरा ये है कि नहीं तो इनको मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया जाए, इनको काम से रोक दिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई फाइनल मरहले में, मुझे लगता है कि फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई शदीद होगी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी कि जजेस को खौफजदा किया जाए, खामोश कराया जाए। और अब जो बड़ा चैलेंज आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो आ रहा है 8 सितंबर, जब एक तो हड़ताल चल रही होगी बलूचिस्तान में, पीटीआई ने जिसको को सपोर्ट किया उस हड़ताल को, लेकिन दूसरी तरफ जो मसला है एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो है 8 सितंबर की फुल कोर्ट मीटिंग। अब मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है वो जो इजलास होगा बंद कमरे में, वहाँ तो जजेस को के सामने कोई बंदूक लेके नहीं खड़ा होगा, वहाँ तो जज खुल के बात करेंगे। और जो लेटर लिखा है मंसूर अली शाह साहब ने, उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो स्पीच होगी ओपन कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज के ऊपर, तो उनकी तकरीर को उस पैराए में देखा जाएगा कि जो सवाल उनसे मंसूर अली शाह साहब ने पूछे हैं कि जब से आप आए हैं तो अदलिया खत्म हो गई है, आप अपने हलफ से वफा नहीं कर रहे, आपका ओहदा कंट्रोवर्शियल है, आप डिजर्व नहीं करते थे ये सीट, आप किस डील के तहत आए हैं, आप क्या मामला तय करके आए हैं, किस तरह से आके आपने ये फैसले करवा रहे हैं। 9 मई के जिस तरह से उन्होंने फैसले करवाए, 14-15 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सेनेट के जो है वो कन्विक्ट हुए हैं, डीसीट हुए हैं, सीटें खत्म हो गई हैं। तो इस सारे को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इसको अपने खिलाफ साजिश समझ रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा निज़ाम को, हुकूमत को पता है कि उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी जो फ्रंट लाइन पे 2 लोग खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जो 2 शख्सियात खड़ी हैं, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़े हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब खड़े हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये दोनों गिरते हैं तो फिर ज़ाहिर है ये लड़ाई हमारे तक आएगी। तो इसलिए इन दोनों को ज़ाहिर है हुकूमत निज़ाम बचाएगा, बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि ये लड़ाई अब
یہ لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ورسز ججز میں تبدیل ہو گئی ہے، اور 4 ججز کے خلاف خاص طور پہ وکلاء کچھ دعوے کر رہے ہیں کہ کچھ ان کے خلاف میٹنگز چل رہی ہیں، کچھ وکلاء کو ان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور کچھ وکلاء نے انکار کر دیا ہے، کچھ کی میٹنگز چل رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی الزامات سے بھرپور ڈاکومنٹس بھی آ سکتے ہیں، کوئی آڈیوز اور ویڈیوز فیک وہ بھی جاری کی جا سکتی ہیں، کوئی ان کے خلاف پریس کانفرنسز کروائی جا سکتی ہیں، کوئی کسی بار میں ان کے خلاف تقریر کروائی جا سکتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس دائر کروایا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال ان ججز کے خلاف ہوگا، کیونکہ خاصی اس کے اوپر جو ہے وہ ہلچل ہے شہر اقتدار میں، جڑواں شہروں میں بہت زیادہ اس پہ ہلچل ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کی جو تقریر ہے نا، اس پہ ایک دن بات ہوئی، اس کے بعد بات نہیں ہو رہی۔ اطہر من اللہ صاحب کی تقریر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی تقریر میں آپ کو اس سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ڈسٹرب کیا اس نظام کو، ان کے کن 6 پوائنٹس نے اس نظام کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، وہ پوائنٹس، وہ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اس نظام کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب کی جو سپیچ ہے، یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اس وقت کیونکہ ارریلیونٹ چیزوں میں پی ٹی آئی الجھ گئی ہے، اور پی ٹی آئی ورنہ ان کی جو تقریر ہے اگر اس کو انٹرنیشنلی پی ٹی آئی اس کو اٹھاتی تو یہ انٹرنیشنلی بہت اس کی کوریج ہو سکتی تھی، بہت اس پہ بات ہو سکتی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جب بھی کوئی جج بات کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے پاکستان کے تناظر میں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا، پہلا پیراگراف پڑھ کے پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ عدلیہ بحالی، جو افتخار چودھری کی بحالی والی تحریک تھی، عدلیہ بحالی والی تحریک تھی، اس میں وکلا کی قربانیاں آئین کی حکمرانی کے لیے تھیں، وہ آئین کی حکمرانی کے لیے وہ قربانیاں دے رہے تھے جو وکلا تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، وہ صرف ججز کی بحالی نہیں چاہتے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 90 نوجوانوں نے اس میں قربانیاں دی، جو جج یا سیاستدان اس مقصد سے ہٹا اس نے ان قربانیوں سے غداری کی ہے۔ 90 لوگوں نے قربانیاں دی اور انہوں نے مطلب اپنی جانیں دے دی، تو وہ یہ کہتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کہ آج جو اس وقت آئین کی بالادستی کے لیے وہ جو قربانیاں تھیں، تو آج جنہوں نے کمپرومائز کیا آئین کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کے اوپر کے نقطے کے اوپر، وہ غداری کر رہے ہیں ان شہیدوں کے خون سے جنہوں نے آئین کی بحالی کے لیے اپنی جانیں دی تھی۔ انہوں نے منیر ملک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اور صدر کراچی بار ایسوسی ایشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اطہر من اللہ صاحب نے کہ ہماری نسلیں اپنا وقت گزار چکی ہیں، ہم ملک کی جو تباہی کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہے، اور ہمیں اسے تسلیم کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، جو کچھ ہوا ہمارے ہاتھوں سے ہوا، ہمیں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، ہم نے خود اپنے ملک کی اپنے ہاتھوں سے تباہی کیا۔ 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا جو آج پروگرام کا عنوان ہے کہ یہاں پر آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ نقطہ بہت کھٹکا ہے، بہت کھٹکا ہے کہ 77 سال سے پاکستان میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہائی کورٹ میں کئی فیصلوں میں لکھنا پڑا کہ ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جہاں پر ایلیٹ کا قبضہ ہے، اور وہ ایلیٹ کا قبضہ 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ بحیثیت جج جو حلف اٹھایا ہے اس کے الفاظ ہم روز صبح پڑھیں تو ہمیں کسی قسم کے وعدے دینے کی ضرورت نہیں، وکلا کو تو ہمیں روز یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک حلف اٹھایا، اور وہ حلف کیا ہے؟ یہ جو حلف اطہر من اللہ صاحب یاد دلا رہے ہیں، یہ تمام اداروں کی شخصیات کو یاد دلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو، حاجی امین الدین کو، محمد علی مظہر کو، حسن اظہر رضوی کو، شاہد بلال حسن کو، مسرت ہلالی کو، اس کو یہ جو ہیں اپنے آپ کے صلاح الدین پمر کو، ہاشم خان کاکڑ کو، عامر فاروق کو، علی باقر نجفی کو، ان ججوں کو خاص طور پہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے اللہ کے سامنے، جس طرح کہ آپ آئینی بینچ میں بیٹھ کے آپ فیصلے دے رہے ہیں، جو آپ نے پہلے فیصلے دیے ہیں، تو آپ نے اپنے حلف سے وفا نہیں کی، آپ نے اپنے حلف سے غداری کی ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے حلف اٹھایا ہوا تھا۔ وہ حلف یہ ہے کہ بغیر خوف کے، بغیر کسی کی طرفداری کے، اور ہم جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کے دفاع کریں گے۔ یہ ہمارے حلف کا حصہ ہے، یہ ہمارے حلف کا حصہ ہے کہ ہم آئین کے دفاع کریں گے۔ یہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ جو بھی جس عہدے پر بیٹھا ہے، بالخصوص اگر میں جج کے عہدے پر بیٹھا ہوں، میں اس حلف کا پابند ہوں، میں لوگوں کو جواب دوں، میں بار ایسوسی ایشنز کو جواب دوں، اور سب سے بڑھ کر میں نے چونکہ اللہ کا نام لے کر حلف لیا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں۔ کس طرح ہم اپنے حلف سے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ملک میں آج آئین کی حکمرانی نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر رہا بطور جج، تو جناب فیصل صدیقی صاحب، میں آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں اور میں اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اطہر من اللہ صاحب نے دراصل ان تمام آئینی بینچ کے ججوں کو کٹارے میں لا کھڑا کیا ہے جو اس وقت خوف میں، لالچ میں،
یا مجھے نہیں پتا کس وجہ سے اس حکومت اور اس نظام کے حق میں غیر آئینی غیر قانونی فیصلے دے رہے ہیں جو عدلیہ کے چہرے پہ بدنما داغ ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب یہ بات کر کے ان ججز کو کٹارے میں لا رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور اس وقت اس نظام اور حکومت کو ڈر کیا ہے کہ کہیں ججز پہ اتنا اخلاقی دباؤ نہ بڑھ جائے، عوامی دباؤ نہ بڑھ جائے، اتنے یہ جج بدنام نہ ہو جائیں کہ ان کے اپنے ان کے بچے ان کو کہیں، ان کے ملازم ان کو کہیں، ان کے پوتے پوتیاں ان کو کہیں، ان کے رشتہ دار ان کو کہیں کہ یار خدا کا واسطہ بس کر دیں، ہم تو بتانے جو کہ نہیں رہے کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ مہربانی کریں بس کر دیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جج پریشر لے کر اور حلف سے وفا کرنا نہ شروع کر دے، کوئی جج جو ہے وہ آئین کے مطابق فیصلے نہ دینا شروع کر دے، قانون کے مطابق فیصلے نہ دینا شروع کر دے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف فیصلے نہ دینا شروع کر دے۔ تو یہ ڈر ہے، اس لیے یہ نظام نہیں چاہتا کہ آزاد ججز اور حلف سے وفا کرنے والے ججز ایسے کو نوٹ لکھیں، ایسے کو لیٹر لکھیں جیسے اطہر من اللہ صاحب نے تقریر کی، یا انہوں نے منصور شاہ صاحب نے خط لکھا، پہلے منیب اختر صاحب نے خط لکھا، اور ادھر جو بابر ستار صاحب اور اجاز خان صاحب نے خط لکھا ہے۔ تو یہ نظام نہیں چاہتا کہ اس طرح کے خطوط لکھے جائیں، اس طرح کی تقریریں ہوں، کیونکہ اس سے ان ججوں پر پریشر بڑھ رہا ہے جو اس نظام کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ کسی لمحے کے اوپر بھی کسی جج کے اوپر دباؤ اتنا بڑھ جائے۔ ہاں، جمال خان مدوخیل صاحب اور نعیم اختر اغوان صاحب کے ساتھ یہی تو ہوا کہ انہوں نے اس نظام کے حق میں سارے فیصلے دیے قاضی فائزہ کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن اس کے بعد ان پہ اتنا دباؤ بڑھ گیا کہ اب انہوں نے 2-3 فیصلوں کے اندر فیصلے مختلف دیے ہیں، انہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ تو اب یہ نہ ہو کہ کوئی اور جج ادھر ادھر ہو جائے تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔